हुसैन भाई दारा से अंकल अंकल करेगा क्या जाबे भाई करेगा अरे जी अंकल तो आगे माता बंदी पकड़ो बुला भाई दबाओ चल बेटा सुन साइड दो लगता है ভিডিও করছ এই এটার উপরে কিসটা লাগান এর উপরে কিসটা লাগে এটা প্ল্যান ভাই এখন লরে এটা দিতে লেবে আঙ্কেল এটা ওই এটা না এর ভাঙে যাবে ফুল ঠিক লাগে গলা হইতে মানে এমনি হাতিটা লিভার হইবো আমনাইলে দাও এটা দেন তো বাকারা কটা চায় আর কার হই দিবাটা হুক দিবাটা কইছ সিধা ছড়াই চলে সিগে এসা বাইন দেওয়া একবার বদ্দা একবার বাইন দেওয়া लेके आइल वालो है नहीं कटता अंकल तो डाल दी तो बोला मत दे आराम रख किसी এত আদর কে বুঝলাম না আপনি কি করবে আপজন নাই সিগারেট খাওয়াজন লাগে আরে তো ঢাকায় যদি দুইটা ফাটা কিনতে দেশ হতে তুমি বিদেশে টাকা মাইতে লাগবে আরে হ্যাঁ বসে চিন্তা ভাবনা হইলো না কোন চিন্তা ভাবনা হইলো না কোন দেশ 30 সেকেন্ড দিতে কমাই টাকা এই একটা তো ফুট কিনতে আছে তুমি যদি রেজাল্ট করে মেল মতন টান দিছো তার তো কি হলো टान खींच दे में गर्मी आएगा थोड़ा स्माइल को भी चुंगा दे वाशिम वीडियो करो ना फेसबुक का इंस्टाग्राम पे तो जमाना वो चला गाली बोलो तो सही है चलो भाई पार्टी में चल रही है डॉन तुम्हारा पार्टी हो गया भाई क्या वाला दिबन दिना हमारा आबी ना মাছ খানিকটা কম হইছে আরে ভালো লাগে ওই এটা তো ভালো দেখবে মহন দেখুন নাম বেশি আছে কালুতে দেখাই দিবে গেলার বাড়ি আছে কতটা দেন গেলার বাড়ি हाँ नहीं एक बार बना जवान है हाँ जी जवान है अभी आज ये कुर्बानी कराए जाना एक तो जवान बाइजरा के दिन नहीं चलता चलता क्या है गद्दा लग रहा है चलो क्या हम ये दिनों में ना आगे चलो ना हैं कहानी वानी हमें ना बताए बस मिले रहे ये काका वीडियो को तो दिबेड़ा सब बिजी को आए अखीर इधर मत तो हाँ पानी 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 नहीं होगा तेरा मिले नहीं तो पानी एक कर दिया दे यार
ঠিক আছে মামু মামু সবাইকে কি হাই বলো, সালাম দাও, ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক। গোস খাচ্ছি, রান্না করছি। আর কে আর কুছ বাতাও। সবাইকে ঈদ মোবারক। চলে আসো, বিষে দাও সবাইকে একটা একটা। সেই গন্ধ ये करीम करीम मुदीर, अरे देखा যাইতেছে না তোমাকে। কারণ নিচে যেহেতু লাইট যাচ্ছে না যদি তাহলে আপনার লাগে লাগে বাদ তখন লাগবে হ্যাঁ আপনি এর করতে থাকবেন চালাতে হ্যাঁ এ হলো আমাদের কসাই, কসাই মশাই। কষাই নাকি কি কয় কষাই বলে